Tinini Opandana Home to Dr. Sansan and Bagachin Nagayama, Goinai, the Hansati Machaka, Tinini, Sati Kanparagana, Sunday Mani Tripura. Sung Samung Ramchang is hyper type of Kahamkok Maman is in his subdivision of Boni Chubachu, Jodi Borianke Angu Ada Aurang Kamu, Sung Sub Treasury, Corbugo, already sanctioned Unka. Abuni Bagay, Jotama Yapakisa Koropi. Bini Chubachu Mane and Dawon Shokti Yungay, Sung Kaisa, Sub Treasury, our success Kamani Bishinga Bini Bilaka Obodanto. Bana Pura Purisui Horoi, Ang Jokon. Bini Company of Tangai, Marni Mukhomontri by Ang Asugla Dirgotana, Akonta Asula Cox Halaka Sulu Bosinia, Onano, Bomanica, Avani Bagoi, Tiprapata, Avon, BGP Sorkarni, Tuidulmani Bishing Tui, Sinimanoni Mukhomontri, Obodan or Tongo, Bosino Romani Bishing Tui, and Koimani Bishing Tui, Bosino Ruka, Bakahamba Abu Kasa Birat Abo. Abuni bagai, bus kawa kebang ma tangnai bagai sini samung kebang ma tongko, soju kita kaide, tapi ko development ni pote, seng abang itu. Tini seng statehood, kaisa busuk important, thasiyo sini, baron gana SDM side tangka, bahai ke malai. Union territory Dirgotara অনেক বছর তমনি আরো কাইসা নেই কক্তিচলি মানে বিশিংতে সিং ডেভেলপমেন্ট নি সম্ভব নিয়া এবং স্টেটহুড 1972 সন 21 ডিসেম্বর যখন जों স্টেটহুড মামুনি পরিয় অনেক কিছু ডেভেলপমেন্ট নি সিনি দরজা খোলা গিয়ে রাখা তাকুরাও जों ও স্টেটহুড দেন আং মুইতবানো जों Sara Prithivini second largest and longest chronicle kingdom Khati Tripura Rajya Japani Poribo Chini 184 জন রাজত্ব সয়াকারী মালা হাইখাই ওয়াগৈ কাইসা কাইনে হনে লেখাই জাগৈ যে जों পইলানি থেকে পাইকাক পর্যন্ত তাক পর্যন্ত মানে যে 84 জন যে 1947 পর্যন্ত চিনি যে রাজা থৈলাংনাই মুকুট গোনাং রাজা চিনি মহারাজ বিক্রম মানিক্য বাহাদুর আজ অরাতে 184 জন নিছেন বাহানগথেনি जोंबो बनि बंश आदि आज आगो चिनि जों बोसोर जरा त्रिपुरा कायसा राजानि आमल राजतंत्रनि राजन्य बर्गबो राजन्य आमल चिनि सब किछु चिनि बिसिंतिनो जों अनेक किछु डेभलप जोंनि यां बांग्लादेशनि पार्बत्य चट्टग्राम निनि आसामनि अध्याय निनि यां म्यानमार नाहारजागै जे चिनि यां पश्चिम बंगनि जे अब तमहनाय आयंबो अनेक किछु मानजामानि परिबर्ताबोखे जों दरक दरक अम राज तमहनाय 200 বছর রাজত্ব চিনি আরব কিসা ইংরেজ রাজত্ব খাইপুরু কিছু অংশ যেমন চিটাগাং আবু চাতিগাম গাম মানে কাহাম ত্রিপুরা কবাই গাম মানে কাহাম চাতি কাহাম চাতি গাম মানে সে বনসে আস্তে আস্তে তরক তরক চিটাগাং চট্টগ্রাম নুই থাকা অমাহাইকে বুংনি পরিবর্তন গো চিনি ইতিহাস খুব তমসং जों সভ্য জাতি চিনি गोबांमा চিনি চিনি যে রাজন্য আমল অনেক কিছু ডেভেলপ তমানি চটখাই जों তিনি অ জায়গা হাইকে সপাইয়া আপনি পরে जों নুখা इंग्रेज 200 বছর রাজত্ব খাইমানি বিসিংতি ফানো চিনি ত্রিপুরা রাজন্য ব মেসেনলাংমালিয়া বরংস जों উল্টা তামুংখা যে 1947 সালে মানে
স্বাধীনতা ভারতবর্ষ স্বাধীনতা মানে পরে কে আর বিনি আগিনো চিনি মহারাজ থিমানি পরে চিনি মহারাজ বীর বিক্রম মানিক বাহাদুর থিমানি পরে নো চিনিকে কাইসা মানে পুরা জাতি গলু মানে হাই কাইসা একটা বিরাট অমং চিনি গেম থাকা আবুর নুকজাক থাকা जों रिजेन्सि कमिटि खायनो चिनि आरो चिनि बिसिंतै आरो जोंनो आमलनो बथिमानि परिफानो जों चालुगै चिनि गिरि बिक्रम ताबो चिनि महाराज रतन मानिकनि बुफा बनो अब सराय तंखब नाबलक यांखेबो राजमाता कांचन प्रभा देवी हाबुदुबु सामनि परिव बाध्य खायैजों भारतवर्ष के जुक्त मानी पड़े चिनी आफ्रिकी यूनियन टेरिटरी से सनम जागे तंखा जे विराट एक देश तंगमानी आरो थांमानी पड़े हिंखे अब चिनी आजागौनी कैसा विराट जों गेप नुगै थांखा तार परिबो टेरिटरी के 72 सन पूर्ण राज्य मामनी पड़े हिंखे चिनी शिक्षानि अधिकार स्वास्थ्यनि अधिकार समस्त अधिकार दरजा खुलाय जामानि परे जों तिनि आसु जरति फानो किसाने जों सफाय जाखा